niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression og suicide kusog kaayo. Gakinahanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na gyud sa ebanghelyo nga makat-unan og mapuy-an nato ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga, San Vicente Ferrer, San Roque o uban pang mga santos. Nagsunod sila aning atong gibasa karon. Matud pas unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect kanang wa na siya mga sakit, kasakit o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, niingon si Kristo niya, ang akong grasya igo na nimo. Sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo, pasabot ang kabubuton sa Ginoo, nya gisunod na lang niya ang iyang mga pulong. Nakaingon si San Pablo, sa akong kahuyang akong nakita nga diha ko na ligon o diha na hingpit ang grasyas Ginoo. So di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog, kalibutanon nga kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi, kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos gini siya way kapuslanan. Ngilingay mong tupad, nagasalig ka sa imong balay, masunog ra na. Gasalig ka sa imong sakyanan, mabangga ra na. Gasalig ka sa imong bana, mangabit ra na. Salig ka sa imong asawa, oy, magyaw-yaw ra na. Magsalig ka sa pare, mangulikta ra na. Magsalig ka sa imong health, na mukalit lang kag ka stage 4 cancer. Pero salig sa Ginoo, way sinugdan o way katapusan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tanang tao giagda niini ang kaayos Ginoo. Ug unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede taniya pasayloon. Bisan og daghan tag sakit pwede taniyang ayohon. Bisan og ang atong problema tagalapaw na, dali ra kay na niyang sulbaron. Basta matud pa niya dinhi sa atong ebanghelyo, ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba, kwarta. Unsa man ang kwarta? Bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian ug magkinabuhi ta subay niini. Pasabot ang gingharian sa Dios mao ang iyang mga pulong nga gisulti niya sa ebanghelyo. Sama ang pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon ug uban pa, pagkamahigugmaon. Kanay atong puy-an. Ayaw anang kwarta, kana bitang gutomon ta. Unya gutom na jud kayo, mangita kag pagkaon mo samot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. Tanawa na kanang mga manag-uyab, labi nagkuan kay sila kana ganing close gyud kayo. Mawa ang gutom mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka. Mura ba yun, narabay dagom siya, pasinguhan tayo, siya, maigo niya tas kilat, siya, basta, kita lang duha, okay ra yun, no? Pero guwa yun kay kuyog, sos, may kayong idagan. Mao na, tagaan yun nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay matod pa niya ni Kristo ang iyang assurance, kung ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam na gagmay, giatiman, maginas Ginoo, kamo pakaha nga iya gyud mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagi atong stress. Ang kaugma ayaw nagkabalaka. Nanglitan, kulatahon ka sa imong bana karon. Pagpakulata lang karon. Ni ayaw na pag una-una ugma kulatahon na sa ko. Ayaw na. Nanam sa kuno laing problema ang ugma. Basin ika ugma muhapuhap na sa nimo. Di bawi na sad.
Nya ka ng anak, ayaw pagsig abortion o mamabdos ka, sige lang. Tutalo pa mo sa kasiguro nga iguman ni mong anak-anak, mamatay na ka. Unsa pa may, kinsa pa may sakiton anang bataa. Di ba? Muna, ayaw kabalakas ugma, itugyanas Ginoo. Kaya Ginoo na mo take care og tinuod sa gid siyang makaamping nato. Gilingi anay mong tupad. Ing na, sugod karon din ako mabalakag maunsa ka ugma. Di na ko mabalakag.